You guys ready? Le quiz de Mosaïque. دابا غنديروا معك ان بتي كويز نشوفوا واش تعرفي شويه الموسيقى. واخا هذا كويز سهل، بعض المرات تنصعبوا على الفنانه ولكن تنسهلوا معك. الا كان الجواب صحيح غادي تسمعي هذه وما بغيش نسمع هذه الا كان الجواب خطا. ايوا ليه حشمناك شو ديزا. اذا عبد الرحيم بقالي نصيفطوا له اول مقطع ونشوفوا واش عرفتي شكون هذه المجموعه. مشاهب المشاهب وقطعة حمودة. برافو. إذا هذه كانت سهلة لقاتها دغيا دغيا. نزيدوا الكويز الثاني والمقطع الثانية. نوري. لا هذه مجموعة أفلاك. برافو. اديني معك ومجموعة أفلاك. ما زلنا مع في الكويز وتنعيشوا اللحظات الأخيرة من برنامج موزايك ونسمعوا المقطع الثالث. حميد بوشناق. ولا حميد بوشناق، إخوان بوشناق. ايوا هذه اللي غتسمعها دابا سهلة. نشوف. لا توتالور تلاقيتي مع جواد كي في لا ساغا سور ميديان وقال لك tu as une voix qui ressemble à. نسيت شنو قال لي. جواد avec tout le respect. Adèle. Ah, il a dit ça, c'était Adèle. Bien aussi, il parlait d'Adèle. Je trouve pas, mais bon, elle a une super voix, mais c'est différent. Donc, alors le dernier morceau, Abdelrahim. Ah, Tina Turner. La mamie du rock, eh oui. Eh ben bravo, hein. Donc, في هادشي كلشي كان عندك واحد جواب خطأ، يعني ما عرفتيش أديل. ولكن حنا اختارنا لك واحد لو مورسو ما سالش. فوالا ما مثلا فوالا. اذا هنا ما زلنا معك لاكتواليتي ديالها هذا الويكاند غدا لحميد الغزلان. لاكتواليتي ان شاء الله غادي لمحميد ونعاودوا نهضروا بعجاله على هذا المهرجان اللي كاين في حميد الغزلان. تراقلت ملتقى فني فيه يعني اشتغال، فيه حوار، فيه ايشانج لا ثقافات وتقاليد الصحراويه ديال الرحل. وغادي يكونوا حاضرين فيه مهرجانات اخرين كيف مهرجان تومبوكتو ديال مالي، كيف مهرجان تمنغاسات. غادي يكونوا فنانين وفنانات لان هاد الدوره الرابعه دونك الفيستيفال ديال المهرجان هي مخصصه المحور ديال المراه في المجال الصحراوي. دونك غادي يكونوا معنا فنانين دوليين واوسي فنانين مغاربه من المغرب العربي. انت لا مارين ديال هذا المهرجان اللي غيبدا نهار الجمعه، ولكن حنا بالسلامه غادي نهار الاربعاء باش نكون بخير وعلى خير. كاينين كونت كارافان غتمشيو بالطيارات الورزازات زاكورا محاميد تماما. حنا تنعاودوا نستمعوا للمقطع قالت ديال هذا المهرجان ديال محمد الغزلان، وكذلك اللي غيكون في الالبوم ان شاء الله اللي غادي يخرج في فيفري سول اوف موروكو. وراجعين لاخر كلمه مع ضيفتنا بقاو معنا. قالت هذه القطعه الجميله من الالبوم سول اوف موروكو اللي غادي يخرج في فيفري. كانت تقول لي دابا شويه بان اول مره غادي تغني مع المجموعه ديالها جديده. غادي تكون هذا الويكاند ماشي جديده، غادي تكون في يعني معاميد الغزلان ماشي في جديده دوكا لا المجموعه الجديده. ومن بعد غادي هذا الالبوم اللي قلتي لي الالبوم بغيتي بور لانترناسيونال اكزاكتومون. يعني باش يكون غادي تصدر هذا الالبوم هذا غادي نصدروه. وانت ماشي
غتصدري ولكن غترجعي غنتصدر ان شاء الله وغادي نرجع فوالا باسكو تما كاينه حياه aussi موسيقيه وبغينا نبين عاوتاني هذا الشيء ديال المغرب شويه على برا دونك هو فريمون سي ان البوم qui est destiné à l'export qui est destiné à la distribution au niveau international mais ce qui est très beau c'est que c'est vrai que la première fois que ça va être joué en live avec cette nouvelle formation ça va être في المحامد في مهرجان تراجلت وانا فرحانه بزاف لان غادي تكون هذه اول مره وغادي تكون بحال واحد انطلاقه ديال واحد الالبوم اللي غادي يكون عنده صيغه يعني عالميه ولكن غادي ياخذ الجذور ديالو وغادي يزداد اول مره بالحقيقه في الصحراء ديالنا انت من الاصل ديالها انت نتمنى لك التوفيق ومتشكرك بانك لبيتي الدعوه لو طون اي باسي ترو فيت معاك فريمون ميرسي فرانشمون سيتي سوبر كوا بغيت نقرا دغيا عافاك باسكو عندي دو كيسيون غنبدا قبل ما نقرا ديال سعيد قادري حمزه بان اللي قال لك اسكو j'ai une question est-ce que votre cursus en architecture a influencé votre musique puisque la musique et l'architecture ne sont pas si différents. Absolument, bien sûr, l'architecture ouvre l'esprit de la même manière que la musique. Il y a une musicalité, une musique dans l'exercice de l'architecture et pareillement et inversement, il y a aussi un certain esprit, une structuration. Bien sûr, il y a quelque chose d'architectural dans la conception d'un morceau de musique. Et puis je pense que tout ce que l'on fait dans notre vie ne peut pas nous toucher, ne peut que nous toucher. Donc bien sûr, je ne suis pas architecte aujourd'hui, je n'exerce pas, mais l'architecture est en moi. فوالا اذا تنشكر كل الناس اللي تفاعلوا معنا في صفحه فيسبوك كلهم قالوا كلمات زوينه وعندنا لك واحد سؤال اخر اسكو tu fais toujours de l'équitation à الحركه de Rabat الحركه de Rabat non maintenant j'habite plus à Rabat non je fais plus d'équitation j'en ai fait un petit peu c'est vrai تمشي هي غادا الصحراء غطلع شكون هذا دونك غادي ديري دابا غطلع فوق الجمل دابا exactement et d'ailleurs parmi les activités اللي غادي تكون واحد لا كورس ديال الجمال ما غاديش نركب انا في الجمل évidemment ولكن غادي تكون واحد لاكورس ديال الجمال وغادي يكونوا بزاف د الحوايج دايوغ ما هضرتش عليهم غادي يكونوا في هذا المهرجان تراجلت اوسي وغا اون اوبسيرفاسيون ديال لي زيتوال وغادي يكون ان كور ديال جوستومون باش نحاولوا نفهموا شويه ديال الفلك ديال السيادنا ديال شحال هادي ونحاولوا نفهموا هذاك الشيء اللي توقع في السماء دونك ça va se passer je pense la veille je pense le 8 ou le 9 je pense le 8 pour tous les gens et les artistes qui arrivent donc la veille du démarrage du festival le 9 et donc voilà nous allons observer les étoiles nous allons écouter des poèmes et de l'interactivité, l'improvisation poétique à la façon sahraoui hassani. Et voilà, c'est juste pour dire qu'il n'y aura pas que la musique, c'est vraiment une expérience à ne pas rater. Donc un festival Teragelt qui sera le point culturel culminant de l'année Al-Hamid Ghizlan au port du Sahara. C'est ce week-end, il sera c'est un tremplin pour les jeunes talents. Tous les ouvrages culturels, artistiques, artisanaux seront présentés au public, spécialement les produits créés tout au long de l'année par les différents groupes de femmes de Mohamed avec l'assistance et le soutien permanent des créateurs professionnels. Et donc une grande place sera donnée à la résidence d'artistes les minnom ضيفتنا اليوم résidence d'artistes 100% mar'a avec la participation de différents pays pour créer une chanson de paix, d'amitié et de partage. حنايا هاد la chanson تجيبالينا on te donne rendez-vous au mois de février pour la sortie de l'album. J'ai un mosaïque وتهضرينا على les titres دابا اللي كاينين في Soul of Morocco. انا بغيت نقول سفيرة الموسيقى العالمية واحد السيدة معنا في الاستوديو قالت لك tu es la déesse de la culture africaine. ايوا شنو غادي نقول لكم ميرسي بوكو هادشي تنحشم في بحال هادشي هذا الكلمات شويه كبار سون un peu de grands mots donc merci beaucoup je tenais vraiment à remercier toute la famille de Mehdi 1 et dans ce beau lieu et aussi remercier tous les auditeurs ونسلم على جميع المستمعين اللي كاينين في المغرب العربي الكبير واللي ما تنتلاقاش معاكم بتاتخ بزاف ولكن ماشي حيت ما عنديش الرغبه ان شاء الله بغيت نجي ونلعب في تونس ونلعب في الجزائر وبغيت نمشي لموريتانيا دونك تنسلم عليكم بزاف مازال ما كتبش ان شاء الله المنبر المستمعين ولا الناس اللي تنظموا المهرجانات فوالا بما ان تنعرف راديو ميدي 1 دونك اذاعه اللي تستمعوا لها الناس في المغرب العربي كامل دونك تنسلم عليكم بزاف وشكرا لكل الناس اللي تيتبعوني في لي سيت ديالي وفي لي ريزو سوسيو انا معاكم وقريبه لكم نتمنى ان شاء الله نتلاقاو اسي تري تري فيت شكرا بزاف منتصر شكر لينا وتنشكر ضيفتي اللي هي من اصل موريتاني منطقه
شنقيطي ضيفتي لي كما قدمتها في الاول هي محبه للمغامره متميزه شجاعه ظريفه متحمسه عندها ثقه بنفسها ابتسامتها مشرقه وتفاؤلها مستمر مخلصه تمتع بكثير من الاثاره هي صديقه هي طيبه مسالمه فنانه بمعنى الكلمه 100% وتنشكرك بزاف 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 لانك قبلتي الدعوه ديال برنامج موزايك ونتسناو نشوفوا الجديد ديالك تنتمنى لك التوفيق وسلمي لنا على الناس ديال محمد يسلم عليك الخير الناس اللي غتلاقاي معهم الفنانه اللي جايين من مالي ومن الجزائر مرحبا بسلام وانت دابا راه سفيره الاغنيه ماشي المغربيه لا وورد ميوزيك تنتمنى لك التوفيق شكرا وان شاء الله القريب حنا تنودعوك لهاد النغمات ديال اون ذا وول اللي غتكون توزيع جديد في الالبوم سول اوف ماروكو روح من المغرب ومن المغرب لكم تحيات اخر كلمه للمستمعين باقي لك 30 سكوند شكرا بزاف وشكرا لمنتصر وانتم عندكم الزهر بزاف اللي عندكم منتصر لان انا ما تنديرش مع البرنامج كل نهار ولكن ليكيب والطاقم كله هو vraiment j'ai eu un super accueil merci beaucoup et encore une fois les auditeurs ont beaucoup de chance d'avoir cette émission Mosaïque qui est vraiment très 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 chouette merci beaucoup de m'y avoir invité tout le plaisir est pour nous مرحبا بك quand tu viens et المهم l'invitation هي دابا عندك كارت بلانش ملي الالبوم يكون موجود مرحبا بك avec grand plaisir je reviendrai ونبغي نذكر المستمعين بانكم يمكن لكم تستمعوا لهذا الحوار اللي جريناه مع الفنانه على الموقع الرسمي لإذاعة المغرب العربي www.media1.com تنشكركم تنتلاقى معكم غدا إن شاء الله مع ضيفة أخرى ان اوتر univers ميوزيكال جاءتنا من مصر هي مغربية هي الفنانة حكمة اللي غتكون ضيفة ديال الموزايك غدا إن شاء الله تنشكر فريق عمل موزايك وكل الناس اللي حاضرين معنا في الاستوديو تنتمنى لكم أوقات ممتعة ونتلاقى معكم إن شاء الله غدا شكرا مرة أخرى سلامة La radio de toutes les générations.